عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد من دروس الألغوريتميك ستركتور دو دوني. رانا في التخوازيام ستركتور اللي هي لا فيل. قبل نبداو في الكور ديروا لنا جيم، بارطاجيو، ابونيو في لاشين، ابونيو باش يوصلوكم لي كور. مازال لي كور تاع الريزو ان شاء الله، مازال لي كور تاع الالغوريتميك. ندخلوا لي شين دو كاركتير وندخلوا لي باردون لي ليست شيني وندخلوا لي زاربر ان شاء الله. نكملوا الموديل في اقرب وقت. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو. La structure de données file que en anglais. Définition du type de données file. Une file est une liste de données, est une liste ordonnée dans laquelle toutes les insertions ont lieu du même côté de la file et toutes les suppressions ont lieu de l'autre côté de la file. C'est-à-dire عندنا une file جهة يدخلوا منها les données وجهة يتسبريموا منها les données. Le côté par lequel se font les suppressions s'appelle tête. Ça fait نسبريموا la tête تاع la file voilà, et نسبريموا la tête de la file front element, et le côté par lequel se font les insertions s'appelle queue de la file rear element. Étant donné une file f est égale à l'ensemble de A1 jusqu'au A1, A1 est l'élément de la tête de la file et A1 l'élément de queue de la file. A1 sera le prochain élément à supprimer et toute nouvelle insertion se fera après l'élément N. C'est bon. C'est-à-dire غادي ننسيرو الجهة اللي ننسيرو منها، الجهة اللي كاين جهة نسيبريمو منها وجهة ننسيرو منها. ليكزامبل تبان لكم. دونك عندنا هذه لا فيل تاعنا انسيري ا تدخل ا رير فرون رامي بوينتو وما في لا ميم كاز. بعد انسيري بي دونك فرون لا تيت تبقى لنا هي والرير غادي افونسي انكريمونتا باغ. انسيري سي ميم شوز. انسيري دي سوبريمي دونك هنايا الرير يقعد هو والفرون هو اللي يطلع والا طير تتافيكتا في ان فاريابل واحده اخرى ماشي طير زعما تسوبريما. من نكونوا خرجناها من لافيل وحطيناها في dans une autre variable. On appelle ce fonctionnement premier entrée premier sortie, FIFO, first in first out. Le concept de file est généralement utilisé pour générer des files d'attente sur un service donné, généralement sans priorité. C'est-à-dire كما قلنا premier first in last out. يدخل الأول هو تالي اللي يخرج. Pardon, first in first out. ماشي last out. First in first out. دخلت الأول شو راك في لاشين عند الطبيب، توصلت الأول تتفوت الأول كيما هاك. Le concept de file est généralement utilisé pour générer les files d'attente sur un service donné, généralement sans priorité. À partir de ce principe de fonctionnement, nous pouvons dire que la manipulation d'une file nécessite d'avoir لازم يكون عندنا une structure de données pour contenir les éléments de la file. لازم تكون عندنا structure de données نحطوا فيها les éléments de la file. عندنا une variable اسمها from اللي غادي تانديكي لنا la tête de la file. une variable اسمها rear اللي غادي تانديكي لنا l'élément تاع queue de la file. De plus, il est nécessaire d'implémenter deux opérations suivantes. Insertion add queue, ajoutif la queue, qui reçoit un élément à insérer et l'insérer en queue de la file, mettre à jour la valeur de rear, c'est-à-dire insérer l'élément تاعنا ونزيدو نبدلو la valeur تاع rear parce que غادي incrémenta. Cette opération doit d'abord vérifier s'il y a de place où insérer le nouvel élément. toujours لازم نفيريفيو اسكو كاين بلاصه وين غادي نزيدو نانسيرو ولا ما كانش. الا كاين صح ما كانش نقولوا له ما كانش. La suppression delete que qui supprime l'élément de tête de la file met à jour la valeur de front كما شفنا كي سوبريمينا الأ في هذاك l'exemple front طلعت عند البي. Cette opération doit d'abord vérifier que la file n'est pas vide.
دونك إلا كانت لا فيل فيد باش نسيبريمو بعد لما نسيبريمو. Représentation d'une file. Qui va dire la représentation d'une file? Puisque les deux opérations add que delete que opèrent sur les éléments de la file, il est possible de représenter une file en utilisant un tableau. Néanmoins, cette représentation ne sera pas aussi facile que celle du file. La file فيها سهلة. La file شوية un peu compliquée mais normal تتفهم. Les deux variables front et rear sont représentées par deux variables entières indices. هما اللي غادي شغل فرون ورير هما لي زانديس تاعنا تاع لا فيل. كيما ديرنا لا ديفينيسيون هاي لا تايب دو فيل ماكسيمال. هنايا سايز on a défini la taille de la file سميناها size صافي int est égal à f de size. هذه هي لا فيل تاعنا. فرون نعطوها لا فالور 0 ورير نعطوها موان 1. سي بون باسكو راكو تعرفوا علاه درنا موان زد باش اتوندوك تفهموا معايا بشوي. D'autres initialisations sont possibles pour la variable front et rear. Ces initialisations doivent correspondre au cas où la file est vide. Dans notre cas, la file est vide quand front est supérieur à rear. شغل باش نديروها condition. Fonction d'insertion add que هاي la fonction d'insertion هذه la fonction هذه كما نقولوا la première version. Cette fonction reçoit en entrée la valeur à insérer et retourne un code indiquant si l'insertion a lieu ou non cas de plein que fil plein. Donc هنايا قال لك cette fonction reçoit en entrée la valeur à insérer et retourne un code كما درنا في لابيل تروتورنينا الآن إلا دخلت إلى أمبيلة تروتورنينا زيرو إلا كانت بلان. هنا ثاني كيف قالك نتيستيو اسكو رير راهي انفيريور ا سايز موان 1 انفيريور ستريكتومون كيما استعملنا كنا في ديبار تكون رير ايكال موان 1. موان 1 هاي اسكو هي انفيريور ستريكتومون ا موان 1 نو دونك روتورني زيرو لابيل باردون اتون رير size moins 1 ماشي فرون size moins 1 راهي 100 moins 1 99 رير راهي moins 1 راهي inférieur دونك يدخل انسيري يدير رير بلس الاولى انكريمونتي ومن بعد اف باسكو ماشي كون نديرو نبدلو هادي نرجعوها هنا وهادي نرجعوها هنا اش يولينا يولي اجوتي في لا فالور تاع الرير دونك نو لازم انكريمونتو باغ اكزومبل هاي لا فيل تاعنا كيما شفناها الساعه دخلنا البي دخلنا الأ دخلنا البي بنزيدو السي دونك الرير راح حبس عند السي دونك انكريمونتي الرير ومن بعد يزيد يحط فيها لا فالور سي retourner 1 sinon retourner 0 كي retourner الأ بلي لا فالور سي بون سايت اجوتات كي retourner 0 دون لا فالور ما تاجوتاش لا فيل راهي بلان. fonction de suppression delete que cette fonction ne reçoit rien en entrée, elle tente de supprimer l'élément de tête de la file si la file est vide. Alors elle retourne 0. Il est quand la file vide, il retourne à 0. Sinon, si la file n'est pas vide, elle affecte la valeur d'élément dans tête à une variable pointée par val et retourner la valeur 1. Donc, cher à dire, la fonction a démodulé comme paramètre le pointeur vers une autre variable de type entier, de type int. Donc, nous avons if front inférieur ou égal à rire. l'entête راهي مازال تقبل الرير ولا راهي مع الرير. دونك راهي كاينه au moins une valeur une variable في la file. ندخلو نديرو pointeur val contenu de val reçoit f de front دونك ومن بعد باش نزيدو انكريمونتو الفرون. دونك حنا كسا كيما سوبريمينا الاشتو كان عند الأ ومن بعد كي سوبريمينا الأ خرجناها مديناها لفاريابل واحده اخرى طلعت لنا الفرون. حنا تاني هذه هي انكريمونطاسيون روتورني 1 روتورني 0 سينو. دونك هنايا الى روتورنا الأ الو لا فالور انقلعت من لا فيل وتافيكتات اون فالور بوينتي اون فاريابل بوينتي
sinon retourner 0 égale la file est vide, pardon. Remarque, il faut noter que dans cette implémentation, la file est déclarée plein dès que rire est égal à size. شوف quand تكون rire est égal à 100 size. Il n'est pas pris en considération que si des suppressions ont lieu, il peut y avoir des places libres au début du tableau. Donc des fois حنايا فرون راه يتحرك رانا نسيبريمو والرير راه يتحرك. قالك هنايا راه في هاد لامبليمونطاسيون داروا لنا كونديسيون قالك في لامبليمونطاسيون تاع اد كيو. هنايا كي تجي تزيد يتيستيها بالسايز، بصح دي فوا السايز كيما راكم تشوفوا في هاد ليكزامبل ها هو لا قدامكم الري راه عند سايز بصح عندنا نص الطابلو كامل راه خاوي. الوغ لازم نعاودو نخمو. Une solution, une solution serait de décaler tous les éléments de la file vers le début puis réaliser l'insertion, ceci exprimé par une nouvelle fonction addView suivante. قالك نديكاليو كلش. c'est-à-dire هاد لا solution تاعنا اش قالك فيها int addQ int var عندنا valeur نجو نتيستو if read est égal à size moins 1 and from supérieur strictement à 0 يعني au moins كاين عندنا بلاصة في الديبي. شنديرو for int a from de int من from la tête est inférieur ou égal à rire et plus صافي هادو كاع غادي نديكالوهم منا باش يبقى لنا ليسباس هنايا ونبداو نانسيرو. صافي اف دو اي موان فرون وسوا اف اي غادي نديكالوهم كاع منا رير وسوا رير موان فرون فرون وسوا 0. كي ديروا ليكزيكسيون امان دونك ديروا بوز لا فيديو وديروه وحاولوا تابليكو في ان اكزامبل ان طابلو دو ما نديروش صون ديروا ان طابلو دو 10 إيليمون وحاولوا تابليكوه على هاد لا فونكسيون. غادي تشوفوا بلي هذه هي لا سوليسيون اللي راهم مقترحينها هما. مازال هذه لا دوزيام فيرسيون if rear inférieur strictement à size moins 1 نديرو شغل هما زادوا هذا الكود تاع بلي لي زيليمون اللي الا كان عندنا بلاص في لافيل في الديبي ديكالو هادوك ونبداو نعمرو منها. دونك فور هادي تاكزيكوتينا غير هاد الانستركسيون وهادي تندار على لافا نكملو صح. نزيدو dans cette nouvelle version de addQ à chaque fois que la file atteint son extrémité rear.size est égal à size moins 1 et qu'il y a deux places au début de la file, un décalage de toute la file vers le début est réalisé lorsque le prochain insertion. هنايا هاد البروبليم هادي c'est une solution mais تكون في la file تاعنا كبيرة بزاف فيها 1000 éléments 2000 4000 5000 50000 éléments اسكو على جال élément واحد نديكالو كاع هادوك الاخرين elle est coûteuse. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la version précédente addQ, mais cette solution présente des avantages de faire des décalages. Ces derniers risquent de coûter cher, en particulier dans le cas d'une file de grande taille et dans laquelle les opérations particulières les insertions consécutives. Donc من تكون عندنا une file كبيرة والopération l'essentiel تاعها هي l'insertion sont très fréquentes يعني لهاد الopérations. Donc ça pour une autre solution قالوا نديرو une file sous forme d'anneau. Une manière plus efficace de gérer une file est de considérer f size
comme étant un anneau circulaire. C'est-à-dire, تولينا هذه un anneau circulaire. هذه عاودي يولي يرجع منها. Pardon. C'est-à-dire, تولينا un anneau circulaire هكا. نشوفوا insertion donc كي يجي هنا رير الحق إيكالا سايز كاين un espace الرير يولي لنا هنا في الديبي. Donc نشوفوها en détail. Alors, c'est-à-dire quand rire devient égal à size moins 1, alors la prochaine insertion se fera systématiquement à la position 0. Si cette position est libre, voir l'illustration ci-dessus. هذه هي donc front لحقت هنايا rire لحقت لافا تستينا الدوبي لقينا front راه ديفيرون à 0 donc كاين un espace donc تنسيره هنايا والرير تولي égal à la valeur جديدة. Remarque. Dans la première implémentation de la file en non circulaire, la condition front supérieur à rire permettrait d'identifier une file vide. Il devient que ce ne sera pas le cas d'une liste circulaire. Voir l'exemple plus haut. Donc هنايا كنا قلنا من قلنا front supérieur à rire permettait d'identifier que la pile est vide. C'est-à-dire, donc, في le cas, mais la condition valide. Dans la première implémentation de la file, la condition rire dans la première implémentation de la file, la condition front égal à rire peut devenir vraie uniquement après une suppression. Dans une file circulaire, cette même condition peut devenir vraie après une suppression ou après une insertion. C'est bon? Donc احنا من قبل الفرون كانت تتمشى هاك جو هنا الفرون كانت تلحق الرير قلنا بين تكون فرون إيكال رير لا بيلي فيد قالك هادي ماهيش فاليد دروك بلانو سيركولير فوالا une liste circulaire. قالك في la deuxième condition قالك dans la première implémentation de la file la condition front égal à rire peut devenir vraie uniquement après une suppression. Donc حنايا كي نسوبريمو رير تولي ترجع قادرة تكون إيكالا فرون مي هنايا لا قادرة بعد تكون مورا اون انسيرسيون صافي نديرو انسيرو ترجع لنا فرون إيكالا رير هادي هي اللي يهضر عليها هنا. Dans une file circulaire, cette même condition peut devenir vraie après une suppression ou une insertion. Pour les deux raisons plus haut, nous allons adopter les conventions suivantes. Daro convention. اتفاقية. Front pointe juste avant l'élément de tête. Rire pointe exactement l'élément de queue. فهمتوا؟ والبدلو الفرون كانت تبوينتي هنايا ليليمون دو تيت دروك لا راهي تبوينتي قبله ليليمون اللي قبله الكو كانت تبوينتي في ليليمون كانت تبوينتي هنا قعدت هنايا في ليليمون اللي رانا شغل تبوينتي في الكو ديريكتومون والفرون هي اللي رجعت تبوينتينا فرون موانزا في ليليمون اللي قبله. Avec ces deux conventions quand front est égal à rire, c'est-à-dire rire est تمشى كي ولات front égal à rire alors la file est cela signifie que la file est vide. C'est-à-dire vide ou la donc avec ces deux conventions quand front est égal à rire c'est-à-dire voilà front est تمشى كي تولينا front égal à rire ça fait la pile est vide خاوية. هي لا la file est plein. On dit la file est plein. Avec ces considérations, les variables front et rire doivent avoir la même valeur initiale.
pour indiquer que la file est vide. Nous pouvons donc les initialiser tous les deux à 0. En réalité, n'importe quelle valeur de 0 à size moins 1 peut servir de valeur initiale pour ces deux variables. parce que علاه قالك هنا قادرة تكون احنا قالك غادي نانيسياليزوهم في جوج بالزيرو بصح قادرة تكون 0 1 2 3 جوج تكون ان موان سايز موان 1 باسكو علاش تا النانو راهي دور. دونك fonction add q fonction de late q هما لا fonction تاع من pour une file circulaire درنا add q int val نمدولها لا فالور هادي l'insertion. عندنا une variable سميناها k est égal à rear plus 1 if k est égal à size k ترجع لنا 0. c'est bon صح. if from différent de k كي نقولوا différent de k يعني différent de donc from كون différent de k différent أدير rear plus 1 باش ما يكونوش ايغو c'est-à-dire كاين وين نزيدو نانسيرو لا فالور تاعنا يعني لا بيل ماهيش فيد رير غوسوا كا اللي هي رير بلس 1 اللي غادي نانسيرو فيها اف دو رير غوسوا لا فالور اللي رانا درناها مديناها في لي بارامتر ريتورني 1 سينو ريتورني 0 مي لا كومبليكي لا والو سامبل. نزيدو ديليت كي نديرو سوبريمو ندولها ان بوينتور فيغ ان انتي باش نحطو فيه لا فالور اللي غادي نقلبوها من لا فيل. if from différent de rire from différent de rire c'est-à-dire la pile n'est pas vide, il y a au moins un élément. Incrémente le from if from est égal à size رانا تمشوا لحد ما السايز نرجعوا الفرون للزيرو. هنا تتولد لنا لا سيركيلاسيون étoile val reçoit from f de from retourner 1 alors la suppression ou la suppression de la file elle a fait donc sinon il est كان الفرون est égal à rire alors retourner 0. عندنا un remarque هنايا dans la fonction add q quand la condition from est égal à k est vraie l'insertion n'a pas lieu et la file est déclarée plein. Retournez 0. En réalité, dans ce cas, il reste une place dans la file, mais si l'insertion se fait, nous allons avoir from est égal à rire. Parce que là, from, راهي في l'emplacement اللي كيما درنا في les contraintes هذوك اللي هدرنا عليهم الساعة ولا les conditions ولا les conventions اللي حطيناها. pardon نزيد نهود اي فوالا راه يهدر على هادي باسكو فرون راهي فرون موان 1 صافي رير ترجع هنا تولينا ايغال فرون يقولك لا بيل اي بلان دونك مكاش كيفاه لا بيل نقول لا بيل فرون est égal à k est vrai. L'insertion n'a pas lieu et la file est déclarée plein. Return 0. En réalité, dans ce cas, il reste une place dans la file, mais si l'insertion se fait, nous allons avoir from est égal à rire. Et la file plein devient donc difficile de savoir si la file est pleine ou elle est vide. Parce que la from est égal à k égal à rire. قادرة تكون plein قادرة تكون vide. في لي دو كا راهي صحيح. انا مبغيتش نستبق لكم الاحداث بليت غير بشويه نتبع شرا يقول بوليكوب باش تفهم
كيما هنايا كي تولي فرون إيكال رير بلان فرون إيكال رير فيد ندولك اون سوليسيون اللي هي هكا. Dans les deux fonctions A de Q et delete Q, il y a une comparaison après l'incrémentation de francs ou de rire. Comme tu vois. Normalement, في الكود اللي قبل. Et voilà. هاي l'incrémentation قبل l'insertion, on a l'incrémentation قبل la suppression. Une comparaison après, pardon, j'ai comme incrémentation la comparaison. If هنايا if k égale if franc est égal à k اللي هي rire plus 1. في عندك قال لك enfin il y a une comparaison après l'incrémentation de franc et de rire pour à savoir si on a atteint la valeur size. Ces comparaisons peuvent être évitées en utilisant une division module size, ce qui donne lieu à la nouvelle formulation de ces mêmes fonctions. Donc بدلوا الحل قالوا ما نديروش كاع هذيك لا كومباريزون ونقعدو نخمو اسكو وصلنا ما وصلناش خدموا بالموديل. هنايا ك رير بلس 1 modulo size, c'est-à-dire le reste de la division. يعني l'espace اللي بقى franc différent de k, alors rire reçoit k, f de rire est égal à val, retourne 1, retourne 0 sinon. int la fonction delete هذه هي delete q int pointeur vers un entier if franc différent de rire ماهوش égal à rire شنو غادي نديرو franc est égal à franc plus 1 modulo size. Franc est égal à franc plus 1 parce que franc راهي تبوينتي عند l'élément اللي قبل على هكا درنا plus 1 modulo size نطيحو في الفرون اللي نحوسو عليه étoile val est égal à f de franc retourner 1 et retourner 0 sinon إذا كانت franc est égal à rire alors خرج ما تقدوش. à ce point نكونوا كملنا الكور تاعنا pour les fils. j'espère تكونوا فهمتوا اللي ما فهمش كاش حاجه اسمعوني شوف شحال راهي الساعه. à la prochaine fois inchallah à la prochaine vidéo. j'espère que tout va bien وان شاء الله كاع تنجحوا في كاع لي زيكزامان اللي عندها دكتوره اللي عندها اكزامان السيمستر. ربي ينجح الجميع. الى اللقاء و à la prochaine fois. j'aime partager و abonnez في la chaîne. الى اللقاء.